Najiskrenije, kad sam prvi put video Anitu Stanojlović na TV-u, rekao sam sebi, ovo je posljednja žena s kojom bih ikad mogao da budem. Brak pred kamerama, razvod pred kamerama, 3 veze u jednom realitiju, skandali na naslovnim stranama. Sve ono od čega normalan muškarac beži. A onda sam uradio najveću glupost. Počeo sam da tražim ko je ona bila pre svega toga. Ispod naslova sam našao djevojčicu koju je otac napustio, klinku koja je u drugom srednje pobegla od kuće, maloletnu majku koja je rodila sina Alekseja, ženu koja je pobedila u Eliti 7 i danas, možda, ponovo nosi bebu pred kamerama. Ovo nije video u kom ću je pravdati. Ovo je video u kom ću vam ispričati šta se dogodi kada umjesto da mrziš onu Anitu iz realitija, probaš da je razumeš. Ja sam muškarac koji možda jednog dana poželi da ju priđe. I ovo je priča o Aniti Stanojlović, onako kako sam je ja upoznao, pre nego što sam je uopšte upoznao. Kad sam krenuo da kopam po njenoj priči, prva stvar koju sam našao bila je datum i mjesto rođenja. Anita Stanojlović, rođena 5. novembra 2003. godine u Kruševcu. Majka Angelina, braća Mladen i Filip. Porodica koja se raspala dok je bila još dete. Roditelji su se razveli oko njene 4. godine. Na papiru to su samo informacije. U glavi meni je to odmah bila slika. Mala devojčica koja gleda kako tata izlazi kroz vrata i ne vraća se kao pre. Kasnije je u realitiju pričala da se otac navodno odrekao nje zbog svega što je radila, zbog veze, trudnoće, izbora koje je pravila. Možda je njena verzija subjektivna, ali osjećaj koji stoji iza nje je jasan. Osjećaj da nisi dovoljno dobra za svog oca. Počela je da radi šta god je mogla. Konobarisanje, razni poslovi, selidbe iz stana u stan. Samo da preživi mjesec. Ja sam sa 16 godina mislio da sam frajer jer preskočim čas. Ona je tak već razmišljala kako da plati kiriju i račune. U tom trenutku sam shvatio. Ta agresija i tvrdoglavost koju pokazuje u realitiju nisu od juče. To je oklop koji je gradila od tinejdžerskih dana. Još jedan šok. Anita je postala majka kao maloletna. Rodila je sina Alekseja. O njemu govorila kao o najvažnijem muškarcu u svom životu. O ocu deteta pričala je kao o nekome s kim je imala težak, toksičan odnos. Pominjala je nasilje, loš tretman, razlog da ode. On je kasnije davao svoju verziju. Ja ne mogu da presudim ko je u pravu. Ono što mogu da vidim je da je u toj priči opet najviše ispaštalo jedno dete i jedna premlada majka. Kad sam shvatio da je ona u tim godinama držala bebu u naručju i bila faktički sama, više nisam mogao da je posmatram kao običan reality lik. To je već lik iz ozbiljne drame, samo što kod nje kamera nikad nije ugašena. Pre realitija radila je kao šminkerka. U salonu je spremala devojke za svadbe, mature, slavlja, vraćala im samopouzdanje senkom i ružem. Paralelno je gradila Instagram, slala slike, storije, gradila imidž. Lajkovi su rasli, komentari stizali, ljudi su počeli da je posmatraju kao Instagram devojku. I onda kreću poruke. Ti si za reality. Prijavi se u zadrugu. Kad si mlada majka sa jednim detetom, bez jakog sistema podrške, a neko ti kaže uđi u kuću, budi 9 mjeseci pod kamerama i zaradiš koliko ne bi za par godina, to ne deluje više kao ludost, nego kao izlaz. Ne kažem da je dobra odluka, samo kažem da kad imaš malo opcija, čak i reality izgleda kao šansa. U zadrugu 6 je ušla kao samohrana majka, šminkerka, devojka sa pričom. Na predstavljanju otvoreno kaže da ulazi zbog novca i deteta. Sećam se prvih kadrova. Delovala mi je kao neko ko glumi većeg mangupa nego što jeste. Glasna, bez dlake na jeziku, spremna na svađu. Vrlo brzo širina njenog života postaje sadržaj. U kući ulazi u odnose sa Lazarom Čolićem Zolom i Markom Markovićem. Portali to pakuju u priču, menju muškarce, skandalozno ponašanje mlade majke. Ja sam, realno, tad bio među onima koji kažu šta joj je ovo trebalo. Kad sam kasnije znao cijelu pozadinu, video sam nešto drugo. Devojku koja se nikad nije naučila zdravoj ljubavi, pa je traži tamo gde je najmanje ima. U toj istoj kući njen odnos sa Jovanom Tomić-Matorom postaje jedna od glavnih priča. Počinje kao sprdnja, zatim postaje flert, a posle otvorena ljubav. Anita priznaje emocije, Matora se bori sa svojim osjećanjima, javnom percepcijom, predrasudama. Gledao sam njihove scene i nekad mislio, ovo je ludilo, a nekad ovo je iskreno. Njihova veza je bila sve, i zagrljaj i rat. Za mene to je bila prva stvar koja je probila moj zid. Videlo se da tu ima emocije koja nije režirana. I tad sam počeo da se pitam,
Ako je ovako voli kad je sve u haosu, šta bi bilo da je odrasla u miru? Njihova svadba u Crnoj Gori. To ste skoro svi vidjeli. Vila, skup događaj, mediji pišu o cifri od oko 23.000 evra, muzika, gosti. Na ekranu izgleda kao bajka. Dve žene koje su se borile same sa sobom, konačno izgovaraju da. Ali bajka ne briše stare priče. Kad u brak ulaziš iz povređenog detinjstva, iz haotičnih odnosa, iz realitija gdje je sve pojačano, teško da možeš da dobiješ mir samo zato što si potpisao papir. Njihov odnos ni pre nije bio miran. Ljubomora, nesigurnosti, svađe. Svadba je zapravo bila vrh talasa, ne početak mirnog mora. Onda kreću priče o dopisivanjima sa Mateom. Poruke navodno razmenjene i pred i posle svadbe. Priče da je sve vreme postojala neka paralelna emocija. Flert, možda i nešto više. Kad te poruke izađu u javnost, to više nije samo problem između dve osobe. To je skandal sezone. Matoro se osjeća izdano, traži razvod, priča o poniženju, a niti se ruši još jedna kula u koju je verovala. Ja sam tad bio među onima koji su rekli, ovo je previše. Kasnije, kad sam na njen život gledao kao na celinu, shvatio sam da je to opet isti obrazac. Kad ne zna šta da radi sa bolom u jednoj vezi, traži pažnju u drugoj. Ne pravdam je. Samo vidim devojku koja beži od suočavanja i to uvek u zagrljaj nekog novog haosa. Umjesto da nestane iz javnosti, Anita ulazi u elitu, već ima ogromnu etiketu, maloletna majka, skandali i brak sa Matorom, poruke sa Mateom. U kući se njen odnos sa Matorom dodatno raspada, a paralelno gradi novu vezu sa Anđelom Rankovićem, prosjedba, emotivne scene, svađe, fanovi koji ih vole kao par. Posle pobjede, mediji nisu stali, oni su tek počeli. Ko je Anita Stanojlović? Njena prošlost, nova afera, poruke sa reperom, šta radi napolju? Spominje se nova afera sa poznatim ličnostima, navodni kontakti, dopisivanja. Svaki njen potez se secira, svaka slika, svaka objava, svaki izlazak. Na Instagramu armija pratilaca i isto toliko sudija. Jedni je dižu u nebesa, drugi je vređaju. I tu sam shvatio, ovaj život koji je ona izabrala nije samo slava i pare. To je i konstantna presuda javnosti. Među svim naslovima najviše su me dirnule priče o njenoj porodici. Ona stalno, na ovaj ili onaj način, vrti priču o ocu, majci, braći, detetu, o ljutnji i ljubavi u isto vrijeme. Bilo je rođendana i trenutaka kad je u kući slavila, a napolju su postojale neke teške stvari, kombinacija tuge i slavlja. Vidjelo se da je porodica za nju i najveći problem i najveća želja. Kao da želi normalnu porodicu, a istovremeno pravi sve da to ne dobije. Za mene to je bio dokaz da nije hladna, naprotiv, previše osjeća, samo ne zna šta s tim da radi. Onda dolazi Elita 9. Da, opet ulazi u kuću unutra, širi novu priču, ovog puta sa Lukom Vujovićem. Njih dvoje funkcionišu kao klasičan reality par. Varnice, svađe, pomirenja, ljubomora, scena za scenom. Gledao sam ih i mislio, ok, ovo je Anita koju znamo, ne zna da voli tiho. Ali onda je priča otišla na sljedeći nivo. Snimci kako Luka ljubi Anitin stomak i govori: tu je moja beba, radimo na bebi, osluškujem da li je tu. To su scene koje su obišle sve portale. Naslovi: trudna Anita, Anita i Luka čekaju bebu, Luka presrećen. Ja se tu vraćam na sliku s početka, na nju kao maloletu majku Alekseja, na sve njene greške, odsustva, povratke, sve što je sama priznala. Ako je stvarno opet trudna, to je za nju i najlepša i najstrašnija vest. Najlepša jer dobija novu šansu. Najstrašnija jer zna koliko lako može da sve pokvari ako nastavi po starom. Posle svega ovoga mogao sam da ostane na starom. Ona je katastrofa, tačka. Ali ja u njoj vidim nešto drugo. Vidim devojčicu kojoj je otac falio. Vidim tinejdžerku koja je pobegla od kuće. Vidim premladu majku u strahu. Vidim ženu koja je svoju bol pretvorila u program. Vidim nekog ko ne zna da živi bez drame, ali i nekog ko ne zna kako da kaže
pomozi mi. I da, znam šta će mnogi reći. Pa što bi ti uopšte hteo da budeš sa takvo? Odgovor je jednostavan. Možda neću. Možda nikad neću ni prići. Ali ako ikad budem stajao preko puta nje, želeo bih da zna da je bar jedan muškarac pogledao dalje od njene najgore verzije. Da je video i ono dete, i onu majku, i onu ženu koja je 100 puta pogrešila, ali se 101. put opet digla. Ovo nije video koji je pravio njen fan, niti njen advokat. Ovo je video jednog običnog tipa koji je mislio da je Anita Stanojlović najgora žena za njega. Sve dok nije upoznao sve verzije nje koje kamere ne stižu da pokažu. Ako si stigla do ovog dela videa, znači da te Anitina priča zanima više od tračeva. Klikni subscribe, ostavi komentar kako ti vidiš Anitu, kao negativca, žrtvu ili borca, i pošalji ovaj video nekome ko je ikad osuđen samo na osnovu naslova. Piši mi dole, da li bi ti mogao da budeš sa nekim ko ima ovakvu prošlost? Like, subscribe i zvonce ako želiš još ovakvih iskrenih priča iz života ljudi koje znamo samo sa ekrana. Ako ti se sviđa što ovu priču nismo ispričali kao trač, nego kao život, podrži kanal lajkom, komentarom i pretplatom. Tako znam da želiš još videa u kojima ne gledamo samo reality, nego i ljude iza njega.